নাইলি বনমালী प्रश्न नहीं आसी थाई गुटे पले आला आज पेटकेशन रे हला नुआ करी इटा आरंभ हला गय छ हाय आरंभ हला जे छनगा नहीं हेले मते भी भल नहीं लागे युधिष्ठिर केउ पांचटी असत्य कहिथिले तगरे बुआ सलका ना ग युधिष्ठिर महाराज सदा बेला सत कहै छ हाय केनडा पांचटा कथा जे असत्य कहिथिले जे ठीक पचरै छ ना ई पिला के आजी मलु युधिष्ठिर केन असत्य कथा पांचटा कहिथिले पांचटा असत्य कथा कहिथिले हाय मुई गुटे कथा जानिथिली ही बुआ केवल द्रोण के मारबा लागि असस्तमा हत बोली गुटे ठोकी देथिले बुआ इदा तो लेखा है जे बुआ परसन किंतु पांच जगह रे असत कथा कहिछ हाय आनी आडा तोर बुआ तोर राजदेव दूती गो हां गो बाबू तो युधिष्ठिर महाराज केन केन जगह रे पांचटा असत कहिथिले हां हां तेणु करी नरख भोग करिथिले है कथा कहि दियो किंतु सोदेहर स्वर्ग के गले हां हेले गुटे भरी पर्यंत नरख कुंड के दर्शन करिथिले हां गो बाबू आगमर्धन हां युधिष्ठिर देव जेते बेले ताकर सब जिनस पसारे हरे देली हां गो बाबू इरा पसा खेलबाटा पछर कथा हां हां तो केनता हिचे गो आगो जतु गृहे राजा दुर्योधन अग्नि लगाई न देले आगो पांडव पांच भाई गो आर पोलाई न गले हां गो बाबू राजा दुर्योधन जते बेले जतुगृह रे अग्नि लगे देला हां हां बीरचन पंडा से पुरचन मंडा से अग्नि दाह हो गला हां गो बाबू और जयंती सबरी रे पांच पुत्र दाह हो गली हां और जयंती सबरी दाह होला गो आगमर्धन तेणु कर समस्ते जानले जे जयंती सबरी रे पांचटा पुत्र और जयंती के एटा कुंती और पांचटा पिला बोली हां गो बाबू आगमर्धन हां आगो जतु घरे अरे आगो दुर्योधन अग्नि लगाई न देले और पांडव पांच भाई गो और पलाई न गले राजा दुर्योधन निया लगे देला पांडव पांच भाई पले गले जे माने पहला असत कथा युधिष्ठिर केने कहितिले गो आगो एक चक्रा नग्रे दूती गो ब्राह्मण रूप रे आगो क्षत्रिय पुरुष होई गलु चाई न देले दूती गो हां गो बाबू युधिष्ठिर देव सर्वप्रथम रे ठोकी देले हां एक चक्रा नग्रे का बरी ठकी थिले गो गुटे ब्राह्मण घरे आमे ब्राह्मण पुत्र बोली करी रहले हां हां पहला ठोकले असत कथा पहला आसी गला जे आमे ब्राह्मण पुत्र हां और आमे तमर घरे रहेमु बोली के ठोकी देली आधा तो द्वितीय रे केने ठोकले आगो एक चक्रा नग्रे दुगती और भिक्षा जे मागिले पचारिले ब्राह्मण पुत्र आम्भे गो বইলে
হ্যাঁ ভিক্ষা মাগুছন ব্রাহ্মণ রূপরে হ্যাঁ পহলা তো ব্রাহ্মণ লোক আমি বলিকি জনেকর ঘরে রহলেন ঘরে রহিলে দুই নম্বরে বুলি বুলি ভিক্ষা মাগলা বেলকে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলুছন ভিক্ষা মাগ গাঁ জাগর ঠাকুছন যুধিষ্ঠির দুই জায়গায় অসৎ কহি সাইলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তত্রুচ অসৎ কেনে কহিলে কেনে কইতিলে গো আগ ব্রাহ্মণরু পরে পুଣି আগ পাঞ্চাଳ দেশরে আগ দ্রৌপদী মোর কথা দুতি হেতু রথরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরকে যে বি আসবা হ্যাঁ সমস্তঙ্কর লিস্ট লেখা হইতিলা গো বাবু যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যাহা বি আসবে ব্রাহ্মণ আসলে বি আসবে হ্যাঁ দেব দানব নর যক্ষ কিন্নর যেতে আলেবে সমস্তঙ্কর লেখা হইতিলা গো বাবু যদুদৃষ্টি দেব সেখানে কাবলি করে কহিছন কাঁ বলি কইছ আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলিন আর ব্রাহ্মণ সভারে আর যাই করি কহি দেই গলু চাই নদেলে পহলা এক চক্রানক্রা গোটে ব্রাহ্মণ ঘরে ব্রাহ্মণ বলি হ্যাঁ গো বাবু দুই নম্বরে আমি ব্রাহ্মণ বলি করে ভিক্ষা মাগলি হ্যাঁ তো তৃতীয়রে পাঞ্চাଳ দেশরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরকে যেতেবেলে গলে আগে বাবু। আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলি করে লেখাই দিলি আচ্ছা সমস্তে জানলে যে ব্রাহ্মণ পুত্র বলি হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু অর্জুন ধনুর্ধারী অস্ত্র প্রয়োগ করি করে দ্রৌপদীকে বিবাহ হেলা। বিবাহ হেলে গো এটা তিনটা অসৎ বলে গলা হ্যাঁ 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 দোষ লাগিগলা যুধিষ্ঠির দেবকে হ্যাঁ তো চতুর্থ দোষ কেনে করছিলে কেনে করতিলে গো আগ বিরাট দে সরে দুতি আগ কঙ্ক পাল হেরে যুধিষ্ঠিতে বিরাট দেশরে তার ভাই মানে ছদ্ম করিଥିଲେ চরিতা হ্যাঁ কিন্তু তামকে নিজে যেতেবেলে যুধিষ্ঠির দেব কঙ্ক রূপকে ধারণ করিছন বাস বাস আগ কঙ্ক মুহি বলি করি আর সভারে কহিলে হ্যাঁ গো বাবু কেতেটা জায়গা হেলা চারটা জায়গা আগ হেলা চারি ধারে যুধিষ্ঠির গো কহিলে অসত্য আর সঞ্জীপুরে লেখুছি আগ জমপুরে লেখুছি গো জমর চিত্রগুপ্ত তো আর গোটে অসৎ কহিଥିଲେ আর গোটে সেটা কেনে গো দ্রোণকে মারবার লাগি মহাভারত যুদ্ধর হ্যাঁ কাবলিকে কহিଥିଲେ কাঁ বলি কইতিলে নর বা গুঞ্জরে অসস্তমা হত বলଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ কৃষ্ণ শিখাই ଦେଇଥିଲେ গো বাবু তেণুকরি নর বয়লা সমୟରେ কৃষ্ণ শঙ্খ নাদ କରିଦେଲେ হ্যাঁ গো বাবু দ্রোণ গুরু শুনি নি পারলে হ্যাঁ হ্যাঁ গুঞ্জর অসস্তমা হত যেତେବେଳେ বলଦେଲେ হ্যাঁ শঙ্খকে ছাড়িଦେଲେ হ্যাঁ গো বাবু তেণুকরি দ্রোণ গুরু যুধিষ্ঠির দেব তো কেবে অসৎ নি কহ হ্যাঁ আর আজি কেনতা হিসাବରେ অসৎ কবে বলি অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ କରିଦେଲେ হ্যাঁ গো বাবু নহলে দ্রোণকে মারবার লাগি সমকক্ষ ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই কেনে থাই আয়ে ভীষ্মর ইচ্ছামৃত্যু হ্যাঁ গো বাবু তাহাকে মারবার লাগি ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই এটা পাঁচটা রসদ কহিଥିଲି হায় বাবু আগ সতের লাগি যুধিষ্ঠির হ্যাঁ হ্যাঁ আর নরক ভোগ কলে গো ভোগ কলে পঞ্চথর যুধিষ্ঠির অসৎ কহিলে গো কহিଥିଲେ
আগো বাবু ঠিক আছে মোর মাইকে আন দেব আনদেমি সে তবে কেন থিব গো হে কথা মতে আগরু কহত ন কি হেই পিরা কেন দাঁত দেখাই দেছি দেখছি হে কথা দুতি গো সে কদম গছ টিপি রে বসি দিলি এ মা টিভি রে নাই বইথিব গো সে তলে বইথিব আর শুনে তো গো বাবু হ্যাঁ তোমার 5000 টাকা দিতে বদা 5000 হে গো সকালে গ্রুপ